वाह वाह वाह, हेलो teman-teman. Wow, ये देखो कितने सारे मडी टॉय. वाओ सो अमेजिंग. वाह वाह वाह. चलो इन्हें एक एक करके कलेक्ट करते हैं. Okay. सबसे पहले इस मिनी कार को कलेक्ट करे. वाओ मडी मडी जीप. वाओ एम्बुलेंस. वाह वाह वाह. ऑटो रिक्शा. वाओ स्पाइडरमैन. बम बम बम. हैमर. वाओ ट्रैक्टर. बम बम बम. ये देखो एक और बम. वाओ हल्क. हो फॉर्क लिफ्ट. वाओ ये देखो मडी मडी गन. चलो इसे कलेक्ट करे. वाओ ये देखो रॉकेट ट्रक. वाओ मैक्वीन. बम बम बम. ये देखो पुलिस कार. वाओ टायो बम. वाओ अगेन बम बम बम. ये देखो सुपर कार. वाओ डंपर. वाओ वाओ वाओ. चलो इस लास्ट बिग बिग मडी को भी कलेक्ट करी. वाओ ये देखो फ्रेंड्स, हमने सभी मडी टॉयज को कलेक्ट कर लिया है. चलो अभी इन्हें ले जाकर क्लीन करते हैं. वाओ ये देखो कितना क्लीन वाटर. वाओ चलो तमन इसी वाटर से इन मडी टॉयज को क्लीन करते हैं. चलो तमन सबसे पहले इस स्मॉल मडी को क्लीन करें. वाओ रॉकेट ट्रक. वाओ अमेजिंग ट्रक. वाओ 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 बिग बिग. चलो अभी से भी क्लीन करी. वाओ ट्रेन. वाओ चुक 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 ट्रेन. बम बम बम. वार स्मॉल. चलो इसे भी क्लीन करी. वाओ पिक्चर कार. वाओ फनी पिक्चर कार. बम बम बम. बिग बिग. चलो अब इसे भी क्लीन करी. वाओ पुलिस कार. Wow, super police car. Wow. What is this? Let's clean it. No. Wow, gun. Wow, superb and amazing gun. V small. चलो इसे भी क्लीन करी. Wow, forklift. Wow, करेन. बम बम बम. बिग अगेन. चलो अभी इसे भी क्लीन करी. Wow, dumper. Wow, super big dumper. ओहो ये देखो तमन. चलो अब इसे भी क्लीन करें. Wow, Black Panther. Wow, so amazing. बम बम बम. ये देखो तमन. अगेन स्मॉल. चलो इसे भी क्लीन करी. वाओ मैक्वीन. वाओ नाइस मैक्वीन. वी. ये देखो तमन. चलो अब इसे भी क्लीन करी. वाओ ट्रैक्टर. वाओ सुपर ट्रैक्टर. बम बम बम. ये देखो फ्रेंड्स बिग अगेन. चलो इसे भी क्लीन करी. वाओ वाइट सुपर कार. Wow, superb and amazing car. Wow. What is this? Let's clean it now. Wow, Hulk. वाओ ग्रीन एंग्री हल्क वी ये देखो तमन चलो इसे भी क्लीन करी।
वाओ एम्बुलेंस। वाओ 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 सुपर एम्बुलेंस। ओ हो ये तो स्मॉल, चलो इस पे क्लीन करी। वाओ जीप। वाओ मानतुल मानतुल। वाओ 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 मडी मडी है मोर, चलो अब इसे भी क्लीन करी। वाओ थोर का है मोर। वाओ कूल कूल लाइटनिंग है मोर। वी 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 ये देखो फ्रेंड्स, अब इसे भी क्लीन करी। वाओ स्पाइडरमैन। वाओ अमेजिंग स्पाइडरमैन। वाओ 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 बिग बिग, चलो अब इसे भी क्लीन करी। वाओ ऑटो रिक्शा। वाओ करेन करेन। ओहो हो वार वार स्मॉल, चलो इसे भी क्लीन करी। वाओ टायो। Here you go. वाओ क्यूट क्यूट टायो बस। ओहो हो ये देखो तमन तमाम, चलो लास्ट बिग मडी को भी क्लीन करी। वाओ रेड रेड मिनी कार। वाओ सुपर एंड अमेजिंग कार। हो ये देखो फ्रेंड्स, सभी मेरे टास्क क्लीन हो चुके हैं। सो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल।